Syekh Nawawi adalah maha guru ulama Nusantara, termasuk murid beliau Syekh Hasyim Asy'ari Jombang, pendiri Nahdlatul Ulama, kemudian Syekh Raden Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Muhammad Asnawi Caringin. Karya-karya beliau itu sangat banyak sekali, diantaranya ada karya 115 buah, yaitu Zain, Ubudiyah, Nasrul Ibad, Sabina, Tafsir Munir, Tafsir Murah Labib. Itu karya beliau. Beliau lahir pada tahun 1230 Hijriah bertepatan dengan 1813 Masehi di Tanah Arab, Banten. Masa kecil beliau belajar kepada ayahnya Kiai Haji Umar bin Arabi. Jadi ayahnya bin Umar bin Arabi bin Syafi Al-Qadri Al-Bantani. Beliau masih keturunan Kesultanan Banten, Sultan Hasanuddin Banten, kemudian ke Syarif Hidatullah, sampai ke atasnya lagi ke Rasulullah SAW. Jadi beliau keturunan Rasulullah SAW yang memiliki banyak sekali karamah beliau. Termasuk ketika beliau kan dimakamkan di Mekah Ma'la, mau ada pembongkaran makam, ternyata kapan beliau masih utuh. Ini menandakan beliau ada walinya Allah Subhanahu wa taala. Beliau belajar kepada ayahnya sendiri Kiai Umar bin Arabi, kemudian belajar juga kepada orang alim di daerah Banten, Raja Haji Sahal, kemudian ke Karawang, ajengan Raden Haji Yusuf, kemudian melanjutkan ke negeri Syam, Mesir, Mekah. Syekh Nawawi Banten ini memiliki keistimewaan dalam dunia keulamaan melalui karya-karya beliau itu yang sangat banyak sekali. Beliau selama di Mekah 30 tahun beliau berguru di Madinah, Syam, Mesir. Syekh Nawawi ini tercatat belajar kepada ulama yang terkenal, Syekh Ahmad An-Nahrawi, Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Syekh Muhammad Khatib Duma Al-Hambali, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Zainuddin Aceh, Syekh Ahmad Latif Sambas, Syekh Syihabuddin, Syekh Abdul Ghani Bima, Syekh Abdul Hamid Adagas Istani, Syekh Yusuf Sambulawini Misri. Masih banyak ulama-ulama atau guru-guru beliau. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan Al-Maki. Bahkan Syekh Hasyim Asy'ari pernah berkata ketika menyebut nama gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menangis. Itu ulama-ulama dulu sangat ikhlas, ulama-ulama dulu sangat mencintai gurunya, takzim kepada gurunya luar biasa, sehingga ilmunya manfaat. Sama juga halnya Syekh Hasyim Asy'ari ketika berguru kepada Syekh Khalil, beliau disuruh apa saja, bahkan beliau pernah menggendong Nabi Khadir, diantar ke rumahnya beliau Syekh Khalil Bangkalan Madura, yang pada saat itu para santri tidak ada yang mau hanya Syekh Hasyim Asy'ari. Sampai diantar pulang lagi, digendong lagi, ternyata yang digendong adalah Nabi Khadir. Bahkan ada riwayat beliau sampai terjun ke Sepiteng karena disuruh gurunya untuk mencari emas yang jatuh, cincin istrinya yang jatuh ke Sepiteng. Syekh Hasyim Asy'ari ikut mencarinya walaupun dalam kondisi di dalam itu kota, demi mencari ridho gurunya. Gurunya memerintahkan apa saja, maka muridnya langsung patuh tanpa berkata apapun. Itulah ulama-ulama dulu, sangat tawadu, sangat takzim kepada gurunya. Sehingga Syekh Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura, Syekh Nawawi Al-Bantani, tiga ini adalah maha guru daripada ulama-ulama Nusantara. Walaupun ada mengatakan Syekh Khalil Bangkalan Madura itu murid daripada Syekh Nawawi, tapi kalau melihat dari lahirnya itu beda 7 tahun. Jadi Syekh Nawawi 1813, Syekh Khalil 1825.
Ada yang mengatakan Syekh Khalil 1819. Jadi kemungkinan itu di antara amalan beliau yaitu membaca doa Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, marham umat Sayyidina Muhammad, mastur umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad, Allahumma afi umat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir umat Sayyidina Muhammad rahmatan amah. Ini amalan ketika dibaca insyaallah husnul khatimah, dibaca sebelum salat subuh atau ketika setelah salat sunnah subuh. Ijazah dari Syekh Khalil Bangkalan Madura, beliau mengijazakan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Masya Allah, la quwwata illa billah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ini dibaca satu kali, diteruskan baca Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dibaca 1000 kali. Insyaallah dicukupkan segala rezekinya, dikabul segala hajatnya. Ini